हेलो सांग माने एबे वर्तमान आपण मानक आउ गोटे पूरा दमदार वीडियो रे आपण मानक स्वागत जनाऊँच। मु आज गोटे एमिति वीडियो देखेबी एमिति जिनस देखेबी मु आपण माने केबे देखि नथिबे। बहुत लोक देखिथिबे किंतु अधिकांश लोक देखि नथिबे किबा खाई नथिबे। मु आज बहुत सुंदर जिनस मु आज आपण मानक खुएबा पई जाउची। आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, बहुत मजा लागिवो। भाई माने देखंतु एबे वर्तमान आमे आरंभ कर देइचो निया जळेबा पई। आउ एटा कोन आपण माने देखंतु देखंतु एटा कोन आपण माने देखि करी जानि परिबे। एटा आज भोजी होबो। देखंतु पुडा होचे। एटा होची मुसा। देखंतु केडे केडे बडो मुसा। आपण माने केबे खाइ नथिबे। जदि केबे खाइ नथिले आसंतु आम गाँ को देखंतु मुसा मांस आपण माने खाइबे। तार लोम लोमा सब बाहर करा दिया है। देखंतु एबे वर्तमान आवरी काठ एबे आउ जला हबो कहीं एतिक हो नहीं। देखंतु भाई माने आपण केबे मुसा मांस खाइचंती कि? जदि खाइथिले आपण माने हमकु कमेंट करंतु। आ मुसा मांस केमती हेउची मु आपण मानकु कहि। देखंतु पूरा काठ पूरा एबे आवरी लगे छाड़लु। आ टिके परे आउ गोटे एटा देखंतु आउ गोटे अछि। एटा भी पोड़ा हबो। एटा होची ओरिजिनल मुसा। थोरे जदि आपण माने खाइबे ताहेले आपण माने छाड़िबे नाही। पाटिरु पूरा लाळ गडुछि कि नाही देखंतु देखि करे। एबे वर्तमान आमे चलिलु धुइबा पई हला। पुड़ा पुड़ी सरला। देखंतु एबे आमे जाउछु पूरा मस्त कर धुइबु। तापर आपण मानकु देखैबु माने मुसा मांसटा एते टेस्ट आपण केबे खाइ नाहंती। तो सेटा पय आपण जानि नाहंती। मु आपण मानकु टेस्ट करौछ आज हला। चलंतु जिवा। देखंतु एटा सब निंबो गछ देखिले आपण। एडी देखंतु एटा सब रखा हिचे। एबे देखिले एटा रखा होचे। आ गुटे धुआ चली। देखंतु धुआ होची पूरा भलरे पानी रे धुआ होची। पानी भी देखंतु पूरा काच बुलिया देखा जाउची। देखिले ए पूरा धुआ होची। आ एटी देखंतु भाईना पूरा काटी को पूरा धाड़ करी चली चंती। देखो भाई एबे कटिंग हबो। कोटे हो भाई। कटिंग हबो तो कोटे हो। पूरा कौन करिवा? बिरयानी करिवा ना मांस करिवा? मांस करवा। मांस करिवा। हां हां ठीक अछि। आ गुटे दिन बिरयानी करिवा तो? हां हां करवा। ता माने मुसा बिरयानी। हां 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 करवा। ठीक अछि संग माने। हां हां आज आज होची मांस करा हबो। आउ गुटे 2-3 दिन परे बिरयानी करा हबो। आपको कौन करा हबो? बिरयानी करा हबो। बिरयानी मुसा बिरयानी करा हबो। जिंदाबाद। मुसा बिरयानी जिंदाबाद। देखो तो एबे वर्तमान तो पूरा मांस सब कटा हो गला। तो वर्तमान जदि आपण माने देखिबे आ गोटे तो कटा होची। जदि एटा देखिबे ताले सेम गुसुरी बलिया देखा जाउती। देखंतु बड़ गुसुरी बलिया देखा जाउची। मुसा देखंतु केमती हेइची। एटा धुआ हो जाइची। एटा देखंतु एबे वर्तमान रोसे स्टार्ट हैला। एबे एटा देखंतु एटा होची हळदी लंका गुंड जीरा धनिया पाउडर सबु गोलमरिच पाउडर सबु एठी अछि। आ गरम मसला सबु एठी अछि। तो एटा वर्तमान आपण माने देखंतु एटा होची प्याज मरच सबु कटाई छारलाणी। आ एटे देखंतु एटा तेल पका हिची। एबे वर्तमान रसुण पड़ी थिला। एबे पकेले एटा कोन हमरो प्याज मरच एबे पड़िला। आ एठी हमरो मेन जिंस रखा हिचे। देखंतु एबे वर्तमान देखंतु एटा होची मांस एबे पड़िला। देखंतु पूरा माने 2 केजी पाका पाकी 2 केजी पाका पाकी हेई गला। देखंतु चालू 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 लुण लुण पकाओ लुण
ଲୁଣ 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 କାଢ଼ ହଁ ବେଶ ହଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ଆରେ ହଳଦୀ ପକା ହଳଦୀ ପକା ହଳଦୀ ପକା ଏବେ ଏଇଟା ହଳଦୀ ନା କଣ ଏଇଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ହଳଦୀ ନାଇଁ ଏଟା ହଁ ଏଟା ହଳଦୀ ହଁ ପକା ହଳଦୀ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା এইটা হচ্ছে কোন কি মশলা গরম মশলা চলো পকাও হুম ପକା ପକା ପକାଉନୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପକାଉ ଟିକେ ଆଉ ଯାହା ଦଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ହଁ ପକା 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 ହୁଁ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଯାହା ସବୁ ପକା ଆଉ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ସବୁ ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟ 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 ପୁରା ଘାଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଲେ ପୁରା ତାର ଇଏ ଆସିବ ହେଲା ଠିକ ଠିକ ହଉ ମାଂସ ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ପୁରା ଝାକାସ ହେଇକରି କଲର ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହବ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ ଏଇଠି ଆମର ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ এইটা পুরা ରୋଷେଇ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ ସିଝି ଆସିଲାଣି ପୁରା ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପାଟିରୁ ପୁରା ଲାଳ ବାହାରି ପଡୁଥିବ ନା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ 10-15 ମିନିଟ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ପକାଅ ହଁ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ନିଆଁ ଝାଇଁ 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 ମାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ଖିଆ ହବ ହଁ ଚାଲ ବାଡ଼ନ୍ତୁ এটা ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ା ହଉଛି ହଁ ପୁରା ମାଂସଟା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇକରି ସିଝିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ମାଂସ କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ଚାଖି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତି ହେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ହଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମାଂସଟା ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିକରି ଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଂସଟା ଭାଇ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ କହିହେବ ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି କୁଟରା ମାଂସ ନ ମିଳିଲେ ମୂଷା ମାଂସ ଚାକ ହେଲା ତ ମୂଷା ମାଂସ ଖାଇବ ଯାହା କୁଟରା ମାଂସ ସେଇଟା ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କହିହେବ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାଇନା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦମଦାମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରହିବା ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ରହିଲି थैंक यू।